كنتاكي، ماكدونالدز، كوكاكولا، ستاربوكس إلى غير هذا لا يجوز، حرام أن نشتري منهم. Kemudian jihad yang bisa kita lakukan yang kedua ialah dengan memboikot seluruh produk-produk yang mana dari keuntungannya ini digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka haram bagi kita untuk mengkonsumsi, haram bagi kita, tidak boleh untuk membeli produk-produk tersebut. Seperti tadi beliau sebutkan beberapa produknya McDonald's dan sebagainya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، ومبارك عليكم رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau membuka pembicaraan beliau dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beserta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa mudah-mudahan sepanjang tahun kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di saat ini pada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keberkahan yang begitu melimpah. Kemudian juga mudah-mudahan amalan puasa, qiyamul lail, qiraatul Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. وبداية فإني أحبكم في الله، وما جاء بي من آلاف الكيلوات إلى إخواني في أندونيسيا إلا محبتنا في الله عز وجل، وجمعنا دين الإسلام، فأسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka untuk pertama kali beliau akan menyampaikan bahwasannya beliau sangat mencintai para hadirin, para jamaah sekalian. Maka tidak ada hal yang dapat mengumpulkan kita semuanya. Beliau dari tempat yang begitu jauh beribu-ribuan kilo sehingga dapat berkumpul bersama dengan kita semuanya, kecuali dengan kecintaan kita bersama terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala, ialah agama Islam. Mudah-mudahan kita berdoa tidak hanya kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, tetapi nanti kita juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي هذه الليلة المباركة جمعنا أيضا حبنا للأرض المقدسة وللمسجد الأقصى. Kemudian di pada malam hari ini juga yang mengumpulkan kita ialah kecintaan kita bersama terhadap bumi suci, ialah Masjidil Aqsa atau Al-Quds. المسجد الأقصى غال على المسلمين. Masjidil Aqsa merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi orang-orang muslim. فهو أول قبلة صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فرضت الصلاة 16 شهرا وهو يصلي اتجاه المسجد الأقصى، ثم جاءه الأمر أن يتحول إلى مسجد الكعبة في مكة. Masjidil Aqsa merupakan suatu hal bagi kita umat muslim yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat umat muslim yang pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya salat menghadap Masjidil Aqsa kurang lebih selama 16 bulan. Kemudian datanglah perintah untuk berpindah menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah. Wal Masjidul Aqsa huwa thalithul masajid allati tushaddu ilaiha ar-rihal. Kemudian juga Masjidil Aqsa merupakan salah satu dari 3 masjid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh datang kepadanya. Was-salatu fihi bi 500 salah kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan salat di dalam Masjidil Aqsa sama seperti kita salat 500 rakaat di masjid-masjid yang lain. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد الأقصى غفرت ذنوبه. Kemudian juga di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat di Masjidil Aqsa maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. ودعا نبي الله سليمان لمن صلى في الأقصى. Kemudian juga Nabi Sulaiman berdoa bagi orang yang salat di Masjidil Aqsa. والمسجد الأقصى حصل له 3 معجزات لم تحصل لأي مسجد قبله ولا بعده ولا حتى الحرمين. Kemudian Masjidil Aqsa juga memiliki 3 keistimewaan, yang mana keistimewaan ini tidak ada masjid yang dibangun sebelum Masjidil Aqsa ataupun masjid yang dibangun setelah Masjidil Aqsa. Bahkan keistimewaan ini tidak dapat dijumpai di Masjidil Haram Al-Makki dan juga Masjidil Nabawi di Madinah. المسجد الأقصى المعجزة الأولى أن الله عز وجل أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس مسافة 1500 كيلومتر يقطعها المسافرون في ذلك الوقت في 3 أشهر
ولكن الله عز وجل أرسل لنبيه دابة اسمها البراق، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة. Keistimewaan Masjidil Aqsa yang pertama ialah Masjidil Aqsa menjadi saksi tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dari Masjid Mekkah Al-Mukarramah kemudian sampai ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 1.500 km. Jauh sekali. Bahkan kalau misalkan kita pergi dengan biasa ketika zaman itu mereka menggunakan onta dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu 3 bulan bahkan lebih. Akan tetapi dengan nikmat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor hewan yang sering kita dengar namanya buraq, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala perjalanan yang tadi ditempuh dengan 3 bulan lebih, bahkan ini diizinkan oleh Allah hanya sekedar 1 malam. والمعجزة الثانية أنه لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى جمع الله له الأنبياء الأولين والآخرين ليصلي بهم إماما لأنه أفضلهم وخاتمهم، فصلى بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء. Kemudian keistimewaan Masjidil Aqsa yang kedua ialah ketika sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra dari Mekkah kemudian ke Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya para nabi-nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat Nabi Adam, Yusuf, Nabi Ibrahim, Nuh dan lain sebagainya. Maka ini merupakan keistimewaan Masjidil Aqsa yang kedua. المعجزة الثالثة أنه لما انتهى من الصلاة ركب البراق وصعد إلى السماء ولقي الله عز وجل فكلمه وفرض عليه ال5 صلوات التي نصليها في حياتنا الدنيا. Kemudian keistimewaan Masjidil Aqsa yang ketiga ialah merupakan tempat yang mana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu yang sehingga saat ini kita lakukan bersama. وفي المسجد الأقصى سينزل عيسى عليه السلام ويقتل المسيح الدجال في آخر الزمان. Dan di akhir zaman nanti akan turun Isa alaihi salam di Masjidil Aqsa, bahkan akan membunuh Dajjal dan pasukannya. وستقع حرب بين المسلمين واليهود وينتصر فيها المسلمون. Maka akan terjadi peperangan antara orang Muslim dan juga orang-orang Yahudi. Maka nanti yang akan menang ialah orang-orang Muslim. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أبا عبيد الجراح ليفتح الشام، والشام معناها لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، ففتح الشام إلا مدينة القدس كانت أسوارها منيعة وكان النصارى فيها، فأرادوا أن يسلموها إلى المسلمين بدون حرب، ولكن اشترطوا أن يسلموا المفاتيح إلى عمر بن الخطاب شخصيا. Kemudian masa pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membebaskan negeri Syam. Negeri Syam masuk di dalamnya itu Lebanon, Libanon, kemudian juga dan sekitar-sekitarnya Palestina dan sebagainya. Tetapi Palestina ini punya keistimewaan sendiri. Orang-orang yang ketika itu dipimpin oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ketika saat itu, mereka tidak mau membebaskan atau menyerahkan Palestina ke Abu Ubaidah bin Jarrah kecuali ke tangan Umarnya langsung. ولما استلم المفاتيح كتب العهد العمرية وفيها أن المسلمين والنصارى يسكنون في القدس ولا يسكن معهم اليهود أبدا، فاليهود ليس لهم حق في القدس. Maka terjadilah perjanjian antara Khalifah Umar dan juga dengan pemimpin-pemimpin Nasrani yang ada di Masjid Al-Quds di sana. Di dalam perjanjiannya salah satunya ialah tidak diizinkan masyarakat atau orang-orang Yahudi untuk tinggal di Al-Quds. الكلام عن المسجد الأقصى والأحاديث كثيرة، هذا بعضها. Maka kalau kita melihat dalil-dalil hadis-hadis tentang Masjidil Aqsa banyak sekali, akan tetapi yang tadi disebutkan hanya sebagian kecil. فهل ترضون أن يأخذ اليهود المسجد الأقصى ويقتلوا إخواننا في القدس أو في غزة؟ Apakah kita rela, apakah kita ridha orang-orang Yahudi membunuh saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa kemudian merampas Masjid Al-Quds? هل ترضون؟ Apakah kita rela? هل ترضون أن يأخذ اليهود مكة والمدينة؟ Apakah kita rela bahwasannya mereka orang-orang Yahudi akan mengambil, merampas Mekah dan Madinah? هم يخططون كذلك، هذا في مخططهم أنهم
يدخلون المسجد الأقصى ويستولون عليه ثم ينتقلوا إلى مكة والمدينة. Mereka semuanya merencanakan ini. Setelah mereka merampas tanah Al-Quds, Palestina, mereka akan mengambil Mekah dan Madinah. ولذلك واجب علينا أن ندافع عن المسجد الأقصى. يجب علينا الجهاد. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk membela Masjidil Aqsa, wajib bagi kita untuk berjihad. خاصة بعد طوفان الأقصى يقتلون أبناء المسلمين وأطفال المسلمين فوق 35,000 قتيل في غزة والعالم يتفرج. نحن المسلمون لا يمكن أن نقف هكذا. Terkhusus yang telah kita saksikan sekarang ini peperangan yang terjadi di sana, banyak korban sekitar 35 ribu korban yang terjadi di Masjidil Aqsa, maka sungguhnya kita terus harus berjihad untuk membela Masjidil Aqsa. طيب نحن لا نستطيع أن نذهب فماذا نفعل؟ كيف نجاهد؟ طيب kita nggak bisa jihad untuk pergi ke sana, terus apa yang bisa kita lakukan? هناك أنواع من الجهاد كثيرة أذكر لكم 3. Maka sebenarnya banyak sekali model-model jihad, tetapi di sini akan saya sebutkan 3 hal. أولا أن نجاهد بالدعاء لهم بأن ينصر الله إخواننا في فلسطين وغزة خاصة. ندعو لهم عند الإفطار وفي السجود وفي قيام الليل وفي كل وقت إجابة. فالدعاء سلاح قوي. Maka jihad yang bisa kita lakukan yang pertama ialah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mustajab ketika kita sedang berpuasa, qiyamul lail, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah sesungguhnya doa merupakan senjata yang paling kuat. ثانيا أن نقاطع جميع الشركات التي تتبع لإسرائيل أو للصهاينة أو اليهود لأنهم يأخذون الأموال منا ويعطونها لليهود كي يقتلوا أبناء المسلمين مثل شركة كنتاكي، ماكدونالدز، كوكاكولا، ستاربوكس إلى غيره. هذا لا يجوز، حرام أن نشتري منهم. Kemudian jihad yang bisa kita lakukan yang kedua ialah dengan memboikot seluruh produk-produk yang mana dari keuntungannya ini digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka haram bagi kita untuk mengkonsumsi, haram bagi kita, tidak boleh untuk membeli produk-produk tersebut. Seperti tadi beliau sebutkan beberapa produknya McDonald's dan sebagainya. ومن أهم أنواع الجهاد الجهاد بالمال ولا تسميه صدقة أو تبرع بل سميه كما سماه الله وجاهدوا بأموالكم. Kemudian jihad yang ketiga, dan ini merupakan jihad yang paling penting, ialah jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka perlu kita ketahui para jamaah sekalian, jangan sampai kita bilang bahwasanya ini merupakan sedekah atau infak. Tidak, kata beliau. Tetapi kita namakan ini jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya, "Wajahidu bi amwalikum", berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian. الله دائما في القرآن عندما يذكر في الآيات الجهاد يذكر الجهاد بالمال قبل النفس في آيات كثيرة. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an selalu mendahulukan jihad dengan harta dibandingkan jihad dengan jiwa. ولتعلم يا أخي ويا أختي أن الأقصى ليس بحاجة إليك ولا إلى مالك بل أنت الذي بحاجة أن يسجل اسمك عند الله أنك قدمت شيء للأقصى. عندما تقف يوم القيامة ويقال لك ماذا فعلت؟ إخوانك في فلسطين يقتلون. يا ربي هذا ما استطعته لو القليل. Maka ketahuilah saudara dan saudariku semuanya, sesungguhnya saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa tidak membutuhkan harta-harta kita semua. Akan tetapi kitalah yang membutuhkan harta kita diinfakkan, harta kita dikeluarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Tujuannya buat apa? Agar nama kita semuanya dicatat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti hari kiamat kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan untuk saudara-saudaramu di Masjidil Aqsa, maka kita katakan sesungguhnya ketika itu aku telah berjihad dengan harta yang kau titipkan ya Allah. فهل أنتم مستعدون أن تقدموا من أموالكم؟ Apakah kalian sekarang siap untuk berjihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kalian? سجلوا أسماءكم في هذه الليلة عند الله أنكم جاهدتم ليس صدى. أنا أقرر هو جهاد بالمال. Maka catatlah nama kalian di sisi Allah malam hari ini dengan jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kalian. Maka aku ulangi lagi bahwasannya ini bukan sedekah, ini bukan donasi yang sembarangan, tetapi ini jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. وإخوانكم في مؤسسة فلسطين جاءوا لأخذ الأموال منكم وإيصالها لإخوانكم في غزة. Maka yayasan-yayasan yang sering datang ke sini, yang mana menjadi sarana kita untuk
menyampaikan jihad melalui harta yang Allah titipkan kepada kita, mereka terus berusaha untuk bisa mengirimkan harta-harta yang kita infakkan, harta-harta yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa. As'alullah azza wa jalla an yansura ikhwanana fi Filistin wa Gaza, wa an yusaddid ramyahum وينكفيهم شر عدوهم. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا واهزمهم شر هزيمة يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة وفلسطين، احقن دماءهم وارحم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم واسقهم من ظمأ يا رب العالمين. اللهم هذا شهر رمضان، شهر النصر والعزة، كما نصرت محمدا في بدر، نسألك أن تنصر إخواننا في غزة وتسدد سهامهم ورميتهم على أعدائك أعداء الدين اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، نراكم على خير.